Hai girls, balik lagi nih di Mentor Chat. Kali ini kita udah kedatangan Samira dari Tinkerlust. Mungkin bisa diceritain dulu nih Tinkerlust itu apa? Oh, sure, yeah. So Tinkerlust is luxury and pre-loved marketplace di Indonesia. Jadinya kita customer segmentnya itu wanita seluruh Oke. Indonesia. Jadinya kalau misalnya ada barang-barang bekas yang branded yang mau dijual, bisa langsung aja di tinkerlust.com. Tinkerlust. Oke. Ya. Nah, Samira nih kali ini karena Samira juga backgroundnya ekstensif sekali di bidang apa namanya startup, dan juga sebelumnya kan juga pernah jadi konsultan juga. Nah, kita kali ini mau ngebahas soal overall market opportunity. Jadi kan karena kalau kita mau mulai sesuatu yang baru, misalnya mau buat startup baru, Yeah. we have to know the market opportunity. Nah, kira-kira nih buat teman-teman perempuan-perempuan yang benar di luar sana, ketika mereka mau mulai bisnis, kira-kira apa saja sih pengetahuan yang mereka harus tahu untuk ketika mau bikin market opportunity-nya dulu gitu. Kira-kira apa sih? Sebenarnya I think the first thing is like knowing the problem and knowing the customer kan. Oke. Dan kalau misalnya mau komunikasi dengan customer, I think that that's a great start. Tapi when we started Tinkerlust, we did it in two main ways. Satu yang lebih qualitative dan research basis. Oke. Satu lebih lebih kayak personal approach, lebih kayak gaining insight through conversation. So Okay. kalau yang pertama itu lebih research and analysis lewat STP, segmenting, targeting, and positioning. So segmenting, targeting, and positioning itu sangat penting karena kalian tuh bisa ngerti landscape dan industry insight from many different companies that and ecosystems that are already currently occurring. Yang di situ. Iya, di situ Okay. dengan customer segment yang berbeda-beda. So I think we start with kalau segmenting, targeting, and positioning. Should we go through? Boleh. Kalau ya. jadi aku juga tadi baru tahu bahwa STP itu kepanjangannya dari segmented, segmenting, targeting, sama positioning. Mungkin bisa sedikit kita ngobrolin soal itu. Habis itu kita bisa masuk ke yang satu lagi, yang soal gimana caranya sih kita bisa in-depth. Kalau yang kedua in-depth conversation with your customer. Okay. Kalau segmenting, targeting, and positioning. So segmenting is basically segmenting every single potential customer that you could have. Okay. Because it's kalau misalnya you have any type of product or future problem solver, pastinya banyak orang yang mau coba kan. Tapi we only want to invest in the segment yang bakalan will stick to our vision and believes in our brand and our company. Oke, berarti kalau misalnya dari awal kita mau mulai, jangan terlalu semua luas, aja dulu. Jangan terlalu luas malahan. Okay. It's better to concentrate in one specific target. Okay. So for example, if Tinkerlust itself, right? Tinkerlust tadinya kita mau targetin 18 sampai 50, itu terlalu besar. Iya, gede banget. Right? Kalau misalnya 18 sampai 50 dan seluruh Indonesia, it's too big. Yeah. Especially kalau misalnya startup itu marketing budgetnya kecil. So we really need to focus on one segment and which one brings in the best return. Okay. So how do you segment? So basically 4 ways: behavioral, psychographic, geographic, and demographic. So through that, you can start understanding the map of your customer segment. Okay. So let's take a very easy example. If you want to target millennials, then you would target 18 to 25, and if you want to target city, so it would be 18 to 25 in Jakarta, and then you would compare it maybe with 30 to 50 in I don't know, Pekalongan, and you see which one will communicate with your product better. Oke, berarti kalau dari tadi kesimpulannya adalah kita harus pecahin dulu nih dari target dari 15 ke 50 kita bikin beberapa kategori dan nanti kita lihat dari kategori itu mana yang paling bagus gitu ya, berdasarkan tadi yang behavioral itu segmenting. Okay. So you will see biasanya nggak terlalu banyak, maybe for Tinkerlust ourselves we decided top 4 cities, so urban young professionals. So that's basically where we concentrate on, and then we understand how to communicate with them. Karena kalau misalnya mau komunikasi dengan anak milenial sama
ibu-ibu muda itu sangat Beda, berbeda. ya, beda So sekali. ya beda banget kan. So it's very important for you to understand who are you speaking to, who are you connecting with, and then kalau misalnya udah ngerti siapa yang you're targeting based on your segmenting, you know how to position your brand or your product, and you know how to craft the message. So jadinya udah bisa lebih ngerti gimana caranya cara mau komunikasi. Iya. Oke, berarti tadi segmenting, kalau Targeting. Yeah. So targeting based on all of the segments that you have, right? That's when you choose your target target. yang mana? Target yang Oke, mana? berarti segmenting tuh kayak misah-misahin, dipisah-pisahin. terus kita pilih ini yang ini jadi Yeah, targetnya. ini yang gitu. ini. Yeah. And it shouldn't be so big. Don't be terlalu ambitious ya. Pastinya in a few years you can target all of the segments that you hope. Tapi yang pertama-tama pilih aja satu atau enggak dua gitu. Jadinya nggak bingung juga. And then ya. Nah, yang ketiga untuk yang positioning. So kalau misalnya kita udah tahu, oke, kita mau pilih nih 18 sampai 25 atau enggak 29 sampai 35. Then you decide gimana you wanna how do you wanna invest in these people? How do you wanna communicate with these people? Oke. Ya. Sip. Berarti itu tadi 3 cara untuk kita bisa market opportunity dengan cara STP tadi. Jadi segmenting, targeting, dan juga positioning. Mungkin ya abis ini kita akan cek gimana caranya untuk dapetin in-depth interview berarti tadi ya. Jadi berdasarkan hasil ngobrol-ngobrol ya. Iya, ya. Hai, tadi kita udah belajar soal gimana sih caranya untuk cari tahu soal market opportunity lewat STP. Nah, kayaknya satu lagi sekarang Samira punya satu lagi cara untuk kita bisa belajar soal gimana caranya ngelihat market opportunity. Kira-kira apa nih satu lagi caranya tadi? Jadinya kalau STP kan it's research based ya. Kalau yang ini lebih mudah aja. Ngobrol based. Jadinya basically just getting insight from your customer lewat one-on-one communication, bisa lewat telepon atau WhatsApp or DM on Instagram. When Tinkerless pertama kali launch itu, setiap ada penjual or pembeli, kita selalu nanya like, how did you find Tinkerless? Why do you like it? Tell us about yourself. Apakah dia baru nikah atau young professional or a young mom, and understanding where they live. So it's kind of like painting a picture of the customer gitu. Dan kadang-kadang informasi yang kita we assume from the STP not necessarily match dengan ngobrolnya. Iya, hasil ngobrol. So basically a little bit about what happened with Tinkerless. When we did the STP, we thought that the target that we wanted to aim for is millennials 18 sampai 25. Tapi kalau misalnya setelah kita ngobrol dengan customer kita lihat malahan lebih mature mereka, lebih ke 29 sampai malahan 40. So we really understood that we needed to change the way we were speaking to our customers. Lebih mature dan lebih attractive buat segmen yang lebih dewasa gitu. Kalau gitu berarti tadi ada 2 cara untuk dapetin gaining si market opportunity tadi, lewat STP, lewat survey base-nya, atau lewat ngobrol-ngobrolnya gitu ya. Yeah, and it's always an evolving process ya. Jadinya your customer is always growing and you're always getting new customers. Jadinya sangat penting untuk being flexible, being open, dan mendengar the data points that your customers are telling you. Kalau tadi bilangnya harus terus-terusan, kita kira-kira seberapa sering sih perlu dilakukan? Sesering mungkin. Sesering mungkin. Iya, I mean kita tim marketing we meet every week to discuss beberapa metrik ya, dan we see geography, we see age group, dan kadang-kadang certain campaigns juga. I mean the customer journey is a very complex, tapi you have to start somewhere. Kalau misalnya memulai dengan benchmark, ya benchmark itu STP-nya, tapi dengan insight data like their customer journey with your product, that's where you're going to understand and how you're going to change their
characteristics and how you're going to change how you communicate with them. Oke. Nah, tadi kalau misalnya kita udah belajar caranya untuk menggali insight-nya, untuk tahu market Iya. opportunity-nya, sekarang kalau misalnya kita udah punya segitu banyak data yang kita Iya. punya dari hasil STP dan dari hasil ngobrol, itu implementasinya gimana sih? Implementasinya basically marketing is all about communication and connecting with your customer kan. So I think the first thing is you need to understand kalau misalnya mau reach customer ini gimana cara-caranya. Jadinya channel-channelnya itu apa? Online, offline. Misalnya kalau misalnya offline tipe-tipe activation apa yang kita bisa reach mereka gitu. Is it going to be events atau mau kerja sama retail. So first you have to understand which is your segment yang mau reach dan channelnya yang mana. Cara untuk meraih mereka yang mana? Yeah, dan in the beginning dan in my opinion juga it's always trial and error kan. Karena you're always changing and you're always evolving. So pertama-tama just identify channel-channelnya yang mana and yang paling murah buat segmen itu di mana. Jadinya mungkin itu yang dicoba dulu. Itu yang dicoba dulu. Maybe Instagram is gonna be your cheapest way of attracting your customer. Tapi customer acquisition cost-nya mungkin di medium lain yang ternyata lebih bagus. Gitu. Yeah, exactly. So lewat Instagram, Facebook, your Twitter, your blog, that's all digital channels, or your offline channels will be retail or face-to-face, word of mouth, right? Okay. So you have to understand those channels. Oke, berarti tadi dari data yang ada, kemudian harus kita lihat dulu channel mana nih yang paling bagus untuk kita pergunakan, dan kemudian kita pilih juga komunikasinya bagaimana. Iya, komunikasinya bagaimana. Dan you have to go back to your segment, gimana caranya mau messaging komunikasinya gitu. So the way you speak to them, the way the text that you choose, right? Oke. Kalau sejauh ini berdasarkan pengalamannya Samira, Tinkerlust tuh kira-kira pakai yang mana aja sih? We use both. So online dan offline pastinya kita pakai dua-duanya. Kalau in digital kita we're a believer in Instagram and Facebook, influencer marketing, partnerships as well. So pertama-pertama waktu kita nggak punya marketing budget yang terlalu tinggi, malahan kita kerjasama banyak dengan partner dan partner company dan or brand lain yang emang mencari audience yang sama. So we partner up together and we tackle the market together. And itu salah satu cara buat decrease your marketing budget juga. Okay, I see. Yeah. So we've learned a lot. Teman-teman juga di rumah udah learning a lot juga. So we'll see you at the next and end segment right after that. Okay. Oke, sekarang kita sampai di akhir-akhir pembicaraan kita hari ini, dan kali ini kita masih punya satu lagi mentor test namanya. Sekarang Samira boleh kasih tugas buat teman-teman yang ada di rumah, kira-kira tugasnya apa nih? Oke, jadi ini gampang if you know your brand and your company ya. So I think the most important thing is mengenali your ecosystem. So ecosystemnya ada beberapa stakeholders, right? So first let's start with your own company and then identify what it is, what's the problem, and who's the customers, right? So that itu sangat gampang. So you should have it on the back of your head. The second thing is identify your potential partners that have similar segments to you. So for example, Tinkerlust, we are a fashion e-commerce. Kita sangat sering kerjasama dengan makeup karena we have the fashion, they have the beauty and makeup. So maybe you want to partner some company or brand that have similar segments as you. So that's one partner, one stakeholder. The second thing is the channels. What kind of channels do you think is easy to reach your customers? So then when you have your customer channels, you have your partners, then you know how to work together to reach your target market. Yeah. Oke, berarti yang perlu dilakukan sama teman-teman adalah kita bikin ekosistem bisnis kita saat ini. Jadi tahu dulu kekuatannya kita seperti apa, kemudian kita petakan juga partnernya kira-kira siapa, dan juga kita petakan channel yang akan kita pergunakan untuk nge-reach out potential target market yang tadi kita udah omongin di yang segmen yang pertama. Gitu. So maybe we can just do a simple example ya. Yeah. So for example, Tinkerlust,
our customers are women, so we're going to identify another company yang women. So we'll just say Wardah, which is Oke. a makeup Jadi brand. partnernya adalah Wardah misalnya. Yeah. Oke. And then the Channel? will be an offline activation. So we Okay. might have a offline campaign like with an event. So that's Oke, jadi basically bikin seperti itu ya. yeah. So Jadi that's basically a simple campaign. Oke, jadi bikin satu aja contohnya, kita apa namanya, Itu satu identifikasi contoh ya. ya, satu contoh aja, identifikasi partner, identifikasi channel, dan apa yang akan kita kerjain bareng-bareng partner di channel yang kita pilih tadi. Ya. Tolong kirimkan jawabannya, jadi tasknya ini tolong dikirimkan ke bit.ly/mentortask. Kita akan pilih di akhir bulan nanti 5 orang yang submit mendapatkan Facebook advertising senilai Rp500.000. Jadi ditunggu kirimannya untuk mentor task, kirimkan ke bit.ly/mentortask. Buat Samira, thank you banget. Thank you. Udah hadir dan meluangkan waktu. Kita ngobrol-ngobrol seru banget soal market opportunity. Hopefully bisa ketemu lagi di Yeah, lain hopefully. kesempatan. Thank you for having me. Dan buat teman-teman di rumah, thank you for belajar juga bareng kita hari ini. See you next time. Bye.